এই ভিডিওটা দেখেন, পুরা ভিডিও গ্রিক নিউজ। Εξολάδος ρομαντικό. Θα μας πει δύο φοβερούς τύπους που επιχείρησαν να κλέψουν μια εγκατάσταση με φορτιστές και έπαθαν ηλεκτροπληξία. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Καταπληκτική. Καλημέρα, παιδιά. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο, δηλαδή να έχουν βάλει στόχο τον ηλεκτρικό σταθμό ανεφοδιασμού οχημάτων. Δύο άνδρες συγκεκριμένα το βράδυ, πακιστανικής καταγωγής. আসসালামু আলাইকুম। গ্রীষ্মর মারুসি এরিয়াত গেছে রবিবারে ইলেকট্রনিক যে কার বা জিপ এগুলাতে চার্জ করে, ইলেকট্রনিক চার্জিং সিস্টেম, এগুলা চুরি করতে গিয়া দুইজন পাকিস্তানি কারেন্টের সাথে শর্ট খাইছে। একজনের অবস্থা বেশি খারাপ আর একজনের মনে করো মোটামুটি খারাপ। তো দুজনের হসপিটাল আছে, বর্তমানে কাত হসপিটালও আছে। তো এই যে দুইজন মানুষের কারণে পুরোটা দেশের মানুষের কথা শুনতো। বর্তমানে গ্রীষ্মর যে বর্তমান মিডিয়াগুলো আছে, প্রত্যেকটা চ্যানেলও এইগুলো নিয়ে এই নিউজটা বিশেষ করে প্রচার করে সবে। तो पाकिस्तानी भाई क्या कर दिया भाई ये तुम लोग। दो आदमी, अभी पूरा आदमी को बातें सुना रहा है, ये अच्छा नहीं किया है तुम लोग।